So, ako sa ito akong chinilas. Muna yung standing area. Sagat. Muna yung watching area na slide room. Everything parang muna yung gandang niya. Start na ang initial wave sa gabi. Mulait man ni pagkagabi so sorry wala ni mo nakita ang gapon. Nakita mo ni for the first time. MJ ako live the start. So ato kita sa market. Takwa una to atong salbabida kay luulit na ta. Padang sa akong live. Ito. Guys. Let's go. Oh guys. Gagawa siya na ulit na ba? Hey, tumatay mo. Let's go to the MJ Street. Let's go to MJ Street Foods. So be careful because we have some rules here and let's go to the street food. Be careful, you will slide. And isang nindot, MJ Street Foods. Bago na. Kami ni muli ni tinuod yun guys. And muli ang mga shakes and foods. And napo tayo sa kaka-kids rin. Ang bridge. Everything na dapat water siya. So, mga kukuhanan. Sila ang stage food. Mag-start na ang initial wave gabi pa. So, ang initial wave mo start ang final wave kay mo start sa 1 PM. Ang initial wave mo start sa 11. Guys. Kita sa itong Mami, ato pa ta sa room, mama? Ato pa ta sa room? Tignan. So, we're coming back to our home. So, here's Wheeler. Just that, sorry. Ew. This is the entrance for the wave pool. Oh, entrance. And Prince Angelo. And Prince Adrian. And morning shower room or changing room. So, kanya morning sa kagandang slides. Lalo ngayon, pagkit. Kanya morning hotel na pod. Saka room and convenience for nakalan kayo. Noah's Arch. Yeah, Noah's Arch. Katulog, ko balik-balik sa ligo. Okay, so this is the slide right now, guys. Gandang flowers and cottage and convenience store and slides. Morning slides, padustas and convenience store. Gitawag nila,
bawal pumasok sa store sa pagbasa. Okay? And morning and restaurant. Restaurant. Flowers and then flowers. And morning akong talking about ang hotel. Marami sa second floor nagtulog. So, this is the tour. We're going to the exit. So let's go back. We're home. Let's go. Here, oh my god, oh. Let's go back down. Oh my god, it's hot. It's hot. It's hot. Should we sit now? So, magandang flowers. And basketball court, ladra, and empty posters. Yung truck na lang, niya park. Muna ang parking lot and entrance and exit para makasulod sa MJ Resort. So, sit down sa... Cool. Tama yun po. Atong sakyanan. Sakyanan na to. Okay, so, itong sakit. Itong sakit. Ang gad. Tayo na yan? Nonchalant ko sa sayo. Kasi daw kilo ang bata, wala ginagawa. Kanina? Pag-slice yun. Ha? Pag-slice. Okay, stand up na kita. Renod na kita. Right? And this is our final day. And we're going back home, guys. Going back home. Init kayo, guys. Init. Mainit. Mainit kay day and night. Tapos ganyan. Gapon kay night. Gapon kay day. Kanya, gabi. Day and night and day. Kanya, pag-start ng wedding niya. Sandal na, unsa naman eh? But, Patos. okay, close na to. Tara, pasok ko. Hey guys, init yun. Wala. Hello. Ano ito? Dagang kinsa ni nga charge nga kuan. Pero sa sulod wala pod. Late na. Kasi papasensyahan mo na. Nananag yung work ng pala
So, Charger ni mo. cake. At naman. TL. Okay. Jill! Sideline entrance. Ako ni, ano, batang. Sa baba. Ako, ano? Isa ko ya. Mag-say goodbye tas sa may MJ. Linog. Okay. Oray, igawas na daw ng cellphone ni Kuan. Lagi sa kuha. Aray! Pinapasangin lang niyo. Wala. Ayaw ba? Gablong ni grade 3 si Kirit. Ano si Moha? Nabangga ko sa may kiddie pool. Ah, di na yung nakita. Iyo ay. Tama, pag-ingon man nga. Bago maglakaw, ipusa ang gamit. Gamit? Lamino raman. MJ, respond. MJ, respond. Okay na. Nasa likod. Sa likod. Apa ni mo? Kutsi mo? Uy, nay, ang inang bata dira. Maya po itong cake. Asa yun? Wala ni Pi. Mama, wapod mo ay klase ugma. Wala na yung klase lang. Ano na? Wala ay klase holiday, summer na. Yes. Yes. Buksan mo ko. Makeup, mandayon. Grabe naman. Ikaw? So, let's go guys. Say goodbye to Mr. and Jake. Back up niya din. Back niya. Kuya. Respond. Para ma-remember ko ni. Okay. Respond guys. Atong respond para sunod gamito nato. Dita. Mayo. Mayo para di na pugta magbayad sa may sa may ano. Respond. Kablong mahal. Sorry guys. And say goodbye to MJ Aqua Wave Resort. Yung kasabot na sige na yung sa'yo. And MJ Aquawave Resort. so Pag-waiting ah. MJ Aqua Wave Resort is on there. So thanks for watching and see you again, and we'll make more. Thank you for watching and see you next time. We will go back there when next time is my birthday. And peace.